हेलो हाय नमस्ते केमिति अछंती समस्ते आशा करे महाप्रभु श्री जगन्नाथ कृपारू आपण माने बहुत भलरे थिबे। ये होचंती आम चिकू बाबू ये भी आछंती आज मो सहित बेलून फुंकिबा को एबे जा कहबे चिकू कहबे। आपण माने लाइक करंतु शेयर करंतु एंड सब्सक्राइब करंतु। आपण मान देखि पारथुए मो एबे बेलून फुंकुची। बेलून फुंकवार कारण होची आज आम गुड्डू गुड्डीर जन्मदिन। बेलून कौन पाए फुंकुते गुड्डू के ये होची गुड्डू आज यार जन्मदिन आरी पई आज बेलून फुंका होची। आ किस समय वेट करंतु आपण देखिए आमे बेलून गुडी को नै कोन करलु। मोटा देखा ये सबले नाजुआटा हला येडा झियोटे किछु सबले पोड ड्रेस पिंदी बोलची सेइ पई ये सबले नाच। ये होचंती मो बडा आपा ये रुसई काम बहुत भलरे जानंती। रुसई एमिति करिवे हाथ चाटिकी आपण हाथ खाइ देबे जानि पारियेनी। एबे हमर पूरी छणा चलची बडा पूरी आइटम आज कौन कौन अच्छी पचर कहबी मैंने खाली आगू देखो पूरी छणा हो छुआ मैंने आसी सब डकाई गाँव से मैंने खाइबे। एबे कॉल आसला मार्केट जीवा टिके मार्केट रो कौन आसे गले मार्केट देखेबी। ये हूँ गुड्डी है आर जन्मदिन ये गुड्डी ये हूँ गुड्डू ये दी जनकर आज जन्मदिन ये गोटे दिन जन्म होती। एपटा देखंतु मोर भौणी और खोड़ी माने मिसी जोर सोर पूरी बेलिबारे लगी पड़चंती। एबे टिके मार्केट आड़े आसी पहुँची गली। मार्केट आसी माने कोटी के ना अमित चाइनीज स्टॉल तुरोडिया मार्केट रो 1 नंबर चाइनीज स्टॉल मन रखिथे। आपण तो जानी मु जानी जो मैंने जानी आठी खाई टे कमेंट रे लिखिदेवे। आस उपरको जीवा देखिए हम कौन नहीं आसची देखि पार्थिबे लिखाई अमित स्टॉल तुरुडिया मार्केट रो 1 नंबर चाइनीज स्टॉल आसी पहुँची गली। कौन नहीं जाऊँ मुझे देखेबी मुझे ये देखला बेलू मो सांग तार ये बस भर जड़े सांग मोर आज पार्टी दौर कहीं सी नुआ गाड़ी आनी मुह को नाज सरम बा डेस रु बा डेस कि ना मुझे डाकुची जा मोबाइल खेचार व्यस्त जी छुआटा मोबाइल खेचुची सी हूँ मो सांग यही आनी गाड़ी चुतिया जाओ हो खुशी कर मौज कर। एबे देखंतु मोर पार्सल रेडी पार्सलटा नहीं कि घर को जीवा ओल्लैली आस जीवा मो सांगरे कौन नहीं कि आसी घर पहुँच के देखेबी चलो। एबे आसी घर पहुँच गली। अच्छा केकटा काढ़ी नवा नहीं बाहर सजा छुआ मैंने व्यस्त है। दीटा केक दी जनकर जनक ना सुमित आ जन ना सुहानी। सुमित है गुड्डू है सुहानी है गुड्डी। ये होचंती आम बा शीत नागुच तार गुड़ी घाड़ी बस कौन कर बयस है एक चालिया खाईते दि जाता तो धान रखाई तो से बाहर देखु किपरि साजसज्जा करा होची भितर होती आउ टे भल कराई था फाँका जगार केमी कौन करा केक रू फूल गुड़े को काढ़ी रखा ताले केक गुड़े मुझे काढ़ी रखी सारापर पूरा रेडी कर सारापर से भाई भौणी दिण आसे दी हाथर दीटा छुरी धरी दीटा केक को कच कर काटे आपर काटे आपण देखिए। आपटर दादी डाकिले कहले गैस टे डालमा कड़ेटा ओल्लैदवा धर
କଡ଼ା ଧରିକି ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିକି ଡାଲମା କଡ଼ାଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲମା। ଟିକେ ପତ୍ରଟା ଟେକିକି ଦେଖେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲମା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା। ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ପୁରୀ ଛଣା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅଛି ପୁରୀ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଏପଟେ ରହିଲା ପାମ୍ପଡ଼, ପୁରୀ, ଏଠି ରହିଲା ଡାଲମା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଚାଇନିଜ୍ ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ମାନେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ହେଲା। ଅମିତ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅମିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଞ୍ଚୁରିଆନି ଆଣିବାକୁ, 2ଟା ପେଟି ପୁରା ଫୁଲ୍। ବାସ୍, ତାପରେ ଛୁଆ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ A ଦିଆଯିବ। few moments later. ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ହିଟଲର। ଇଏ ତାଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ବସିଛି ଚିକୁ। ଚିକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଚିକୁ ବାବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମ ରୁଦ୍ରାଦା। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ଗାଁ କହିବେ ଆମ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମ ମାଧିଆ ଦାଦା। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମସିଣା ପକ। ଅଜୟ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଅଜୟ ବାବୁ ଡାକିଲା ବେଳୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମସିଣା ଦେଖାହେଲା। ଏଇ ଖୋଜ ବାବୁ ଆସିଗଲେ, ମସିଣା ପଡ଼ିଗଲା। ପୂରଣ ହେଇଥିବା ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଇକି ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଞ୍ଚୁରିଆନି ଧରିଥିବି ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆସ ମଞ୍ଚୁରିଆନି କିଏ ଖାଇବ? ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଫର ରହିଲା, ଯାହା ଥାଳିର ପୁରୀ ଡାଲମା ସରିବ ତାକୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନି ଚାମୁଚେ ନେଖା। ଜଲ୍ଦି ସାର, ଜଲ୍ଦି ସାର, ଜଲ୍ଦି ସାର, ଜଲ୍ଦି। ସେପଟେ ସେପଟେ ଦେଖ, ସେପଟେ ଦେଖ। ଦେଖ ଥାଳି ଫାଙ୍କା ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଦିଆ ହେଲା। ହଁ, ସେଭଳିଆ ଆଉ ଯିଏ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଥାଳି ଫାଙ୍କା କର। ଏଇ ୟାର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଫାଙ୍କା ହେଲା, ଆର ମଞ୍ଚୁରିଆନ। ସେଇଟା ଆଉ କେଠି ପତ୍ର ଫାଙ୍କା ହେଲା, ପୁରା ସଫା ସଫା କର, ସଫା। ଭଲ ହେଇଛି ନା? ହଁ, ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ସବୁ ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏତେ ସହିତ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଇଏ ଛୁଆ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଉ ଖାଇଦେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣ ତାହା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଆମ ଚିକୁ କହିବ। ଆପଣମାନେ
ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।